8वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश किया जा रहा है। अल्लाह की एक सुन्नत बयान की जा रही है कि सुन्नत इलाहिया ये है कि जिस जगह कोई रसूल मबूस किया जाता है तो हम वहाँ उसके दुश्मन बना देते हैं जो इंसानों में के शैतान होते हैं और जिन्नों में के शैतान होते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि नबी और उसके मानने वालों के पीछे अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों को क्यों लगाता है? शयातीन इंस और शयातीन जिन को दुश्मन बनाकर नबी के पीछे लगा देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि अगर दुश्मन ना हूं तो एक तो काम में तेजी नहीं आती है और दूसरे काम में निखार पैदा नहीं होता। आदमी ये देखे कि दुश्मन मुझे निगाह में रखे हुए है तो वो जो भी काम करेगा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि मेरे किसी काम के अंदर कोई नक्स ना पाए, कोई नक्स ना पाया जाए। और दूसरे, अगर उसे ये मालूम हो कि मेरे तमाम कामों के ऊपर दुश्मन की नजर है तो वो काम के अंदर तेजी लाएगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जी, तो सुन्नत इलाहिया ये है कि अल्लाह तबारक व ताला हर नबी के पीछे दुश्मनों को लगा देता है। सुन्नत इलाहिया। अच्छा, ये दुश्मन कौन से होते हैं? ये इंसानों में के शैतान होते हैं और जिन्नों में के भी शैतान होते हैं। जिन्नों में भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। तो जो अच्छे हों उन्हें शैतान नहीं कहा जाता, उनमें जो बुरे होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। ऐसे इंसानों में भी जो बुरे लोग होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। और अजीब बात तो यह है कि यहाँ शैतान इंस को मुकद्दम किया गया है। पहले इंसानों में के शयातीन का जिक्र किया गया है, बाद में जिन्नों में के शयातीन का जिक्र किया गया है। क्यों? इशारा इस बात की तरफ है कि जिन्नों में के जो शयातीन होते हैं वो उतने नुकसानदेह नहीं होते जितने इंसानों में के शयातीन नुकसानदेह होते हैं। और किसी मुफस्सिर ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, कि अगर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो या आयतल कुर्सी पढ़ो तो शैतान भाग जाता है, जो शैतान जिन्न होता है। लेकिन आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद शैतान इंस आपके सामने आ जाता है। क्या फर्क? दुआ पढ़ो तो शैतान भाग जाता है, कौन? शैतान जिन। और यहाँ दुआ पढ़ो तो शैतान इंस सामने आ जाता है। ऐसा है। इसी वजह से शैतान इंस को मुकद्दम किया गया कि ये ज्यादा खतरनाक होते हैं बिलमुकाबिल शैतान जिन्न के। उसके बाद बताया गया कि ये करते क्या हैं, ये करते क्या हैं। कहा गया यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। इसमें 3 बातें ज़हन नशीन करने जैसी हैं। एक बात तो है वही, जिससे ये यूही लफ्ज बना है, ईहा। और दूसरा लफ्ज समझने जैसा ज़ुख़रुफ़ किसको बोलते हैं? और इसी लफ्ज के नाम से कुरान हकीम की एक सूरा है, सूरह ज़ुख़रुफ़। और तीसरे गुरूर का मानना जरूरी है, इसका जानना जरूरी है, गुरूर का। तो वह ये कहते हैं अल एलामु सरी अल खफी। किसी आदमी को कोई बात बताना, उसे खबर देना चुपके से और बड़ी तेजी से। गोया कि जो खबर आप किसी को दे रहे हैं, इस खबर देने के अंदर
خفا ہو، پوشیدگی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسرے یہ خبر بڑی تیزی سے دی جائے، اس کو کہتے ہیں ایحا، اور اسی کو کہتے ہیں وحی۔ اس لیے کہ فرشتہ جب نبی کے اوپر وحی لاتا ہے تو کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا، جی، یہ جس کے پاس لے کر کے آتا ہے صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے، یہ جس نے بھیجا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، یا جو لا رہا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لاتا ہے وہ۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ پیغام فوراً نبی تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی امت تک پہنچا دے، تو ظاہر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ حکم، تیزی کے ساتھ یہ اعلام رسول تک پہنچتا ہے۔ تو الوحی هو الاعلام السریع الخفی، ایسا خبر دینا جس خبر دینے کے اندر خفا ہو، پوشیدگی ہو کہ کوئی دوسرا نہ جان سکے، اور اس کے اندر تیزی ہو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، باز کے پاس چپکے سے بڑی تیزی سے خبر دے دیتے ہیں۔ یہ ہوا یوحی بعضہم الی بعض کا۔ کس چیز کی خبر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ بدماش کون سی وحی کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے زخرف القول، یہ زخرف القول چپکے سے اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈیلیور کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ یہ زخرف کیا ہوتا ہے؟ زخرف کہتے ہیں، زخرف القول کہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز زخرف ہو تو المزین ظاہراً والفاسد باطناً، ظاہرہ مزین و باطنہ فاسد، اس کو کہتے ہیں زخرف۔ یعنی دکھنے میں تو وہ اچھا لگے لیکن اس کے اندروں کے اندر خرابی ہی خرابی ہو۔ جیسے گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ لگا دیا گیا ہو، سونے کا ملمہ کر دیا گیا ہو، تو ظاہر میں تو وہ سونا دکھ رہا ہے لیکن اندر گوبر ہے، جی، اس کو کہتے ہیں زخرف القول۔ تو ایسی بات کے اندر، جس بات کے اندر تزئین ہو، بات کو چکنی چپڑی بنا دیا گیا ہو تاکہ چکنی چپڑی بنا دینے کی وجہ سے لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں، اس کو کہتے ہیں زخرف القول۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، بعض منکرین حدیث جو ہوتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ اس طریقے کا شوشہ لوگوں کے درمیان چھوڑتے رہتے ہیں۔ جیسے بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اب ذہن فاسد کا کیا کیا جائے، ذہن اگر خراب ہے تو ایک صحیح چیز کا غلط مطلب نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک کبوتری کے پیچھے دوڑ رہا تھا، کبوتری تھی تو وہ اڑ رہی تھی، ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، تو ایک آدمی جو ہے اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک شیطان ایک شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے، یعنی یہ جو پیچھے جا رہا ہے کبوتری کے، یہ شیطان ہے، اچھا، اور یہ کبوتری شیطانہ ہے، جی۔ اب اس کے بعد یہ حدیث پیش کر کے منکر حدیث خاموش ہو جاتا ہے، دیکھو کچھ بول نہیں رہا ہے، خاموش ہو جاتا ہے بالکل۔ اس کی یہ خاموشی در حقیقت ایک قسم کا ایحا ہے، ایک خبر دینا ہے چپکے سے اور بڑی تیزی سے کہ یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی، حالانکہ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ یہ شخص جو کبوتری کے پیچھے دوڑ رہا ہے یہ اس وجہ سے شیطان ہے کہ یہ کبوتر باز ہے، اور کبوتر بازی کے اندر آدمی اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبوتر باز جو ہوتا ہے اسے نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے نہ روزے کی پرواہ ہوتی ہے، تو شیطان تو آئی ہو، تو اللہ کے ذکر سے جو رک جائے کسی کام کی وجہ سے، کسی لہو و لعب میں مشغول ہو کر کے اللہ کا ذکر چھوڑتے، شیطان ہے وہ، اور یہ کبوتری شیطان اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب بن رہی ہے وہ، جی۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے شیطان ہے وہ، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا سبب بنے وہ بھی شیطان ہے، جی۔ تو حدیث کا مطلب بالکل صاف تھا، لیکن لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے دیکھو کبوتری کو شیطانہ کہہ دیا گیا اور اس عزا کو شیطان کہہ دیا گیا، اس طریقے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ در حقیقت زخرف القول ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟
یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے کا اور بات کو مزین کرنے کا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. غرورا یہ مقصد ہے اس کا, دھوکہ دینا تاکہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں. جی تو ایک بات تو یہ بتائی گئی